Hello there, buddy. We are here at Aso Datakan, fulfilling our curiosity and this main source of our drinking water in Kapangan, the Yanis Refilling Station. So let's have Mr. Elvin to introduce himself. Well, I'm Elvin Pedro from Tuglay. Married. And what else? Business is Yanis Refilling Station, named after my son Yanis. That's all. So let's have the origin of the business and the motivation. So first one is, how did the idea for your business come out? Well, honestly speaking, I did not have the idea, any plan. The first kami nga nang irogiti business na dahil ikot ninanong ko na. Well, when we were in Macau, unada nga ila ko na dito eh. Actually, hanak nga siya the first underwriting business. It's Mr. Lindsay from Paikot. And then, unada ila ko da. So, inatang me. That's all. So, it's really not plan or it's really a blessing. So what was your key driving force to become an entrepreneur? At first, I worked abroad, and then of course, when we have this one, so first the reason is of course the family. Like that, we need to earn money. That's all. Nothing more, nothing less. Okay, thank you. Let's move on to business development and strategy. How did you raise funding for your business? Well, the fund came from abroad. When we together with my wife, we were working in abroad for almost 8 years. Then that's it. That's how we have the funding to buy this business. And how did you build a successful customer base? Well, honestly, like business team nga before nga ginatang ko dahil first kami nga I think the first na refilling station dito yung Kapangan. So adanti ko adapi man adanti customer da dito nga lahat na expand lang kasi lang. What marketing tactics have you found to be the most successful? Well, honestly, pinakitak na mag-start the business is example nga data mo anya ti oras ti deliver mo anya nga ti papanan nga lugar anya an mo nga pag-urayan day customer mo mas makaste pinakitak na pa na data agad nga consistency kanada kan mo nga baga nga ibis nga deliver mo tatak kan may Friday and day di lang mo ti sinusurod may so nga naka Monday ada ti schedule mo nga kastoy sample from Monday is di tapay ka Payapos and then Tabao Talasbak and then Tuesday is Ambong Dulan Tool and then Wednesday Sagubot and Salat and then Thursday Aground Manan dita kasi nga ada nga susurutan nga schedule ni tapnohan nga good oray ti customer. Muda nga umay kami ng umay. Rain or shine. Basta lang matahan nga madadalan, ada na kasi yung at least nga i-maintain niya delivery schedule mo. Kasi lang matinakita nga kasi nga medyo ada successful na. How do you handle a difficult customer? Difficult customer, well, awan so far, pinakita ko lang ngayon at example, di ba? We are talking about the business nga galon. Yan. No, kapat, kayak baro. At siyempre, galon yung magpat, siyempre, aground na ito. Yan, maminsan kat po natin customer na, kahit naman day baro,
Kung sa bagay, man-manulang magdagida, isang ati bagak lang pa yung mandi kakadwa, okay. Uray handang ibagbuhat, at nakakumakap apa, kahit itod ko, kahit itod kayo, or no sa amin minsan, diba gada nga, urang po yung tadyang galon, okay, no, may isa lang daw, sige, kahit itod kayo, ay, tap na, awanan nga, anyway, di are a customer mo, na. So, dahil lang mati-difficulty. Let's move to the leadership and culture. First question, what kind of culture exists in your organization and how did you establish it? Just a camaraderie, no? Di lang establish it simply. Awan tibos gamin dito ya. Amin nga katrabaho ni so nga no ibaon ko suda anda nga agriri ata amok na ararami dak di trabaho. Awan nga di agus busing dito nga tas. Di lang. And the second question is, what do you look for an employees when you hire? So far, of course, since it's refillan nga talaga, I prefer nga talaga tibag lalaki. Nakatagpagkat medyo nadag sila trabaho. And then, of course, amo na di trabaho kasi lang mo, awan mo ti diri amis, ganun naman. Awan mo itong tidado mga makita-kita. Basta at least ang kaya na di trabaho kasi lang. And last question is, how do you motivate employers? Simple lang, unak nga road guy. Pagbagakad tayo, well, awan tibos dito, ayan mi, amin kami agtrabaho. Iso nga, siguro, dahil mat-etin pang motivate lagi tayo employer, hanak nga agibagang, kasi ti aramidam, at least ngayon makikita dang aramidam dahil ura dyan pinakasimple nga matrabaho dito. Awan nga dyan, masabong agtataktor na kadita nga, dito. Basta simple, aramidam, makita da ka, sumurot da, kasi lang makita. For the challenges and lesson you learned. So first question is, what obstacle did you confront or encounter at the very start of your entrepreneurial journey? Of course, yung start magtinang ito talagang ado nga gamin ti kaya nga ada nga nuang karo dito refillan makina main taga gargaraw ada crudo kasi nga ado nga talaga ti expenses at first nga talaga marigatan kami ta medyo nakaputi pick up awan tayo pasahod mo ti man ng di kami dyan ako nakatatay nga consistency lang sige lang ora agi parugor ka at least kadta ibagbagak nga uray manhang kami nga angat at least nga uray ano nga di talaga na nga to income na at least nga lumablaban ng expenses kan de malala ni mat kas lakas day kas mabaw kaya dami mo tanda di kakadwa dito nga sa trabaho. So second question, Uncle, is there a significant failure have you experienced and what did you learn from them? Failure so far awan time mo ang awan mo pinakita nga failure. It's more on the mechanical side kasi di ka ngord mamehat agbagdom da kita lugan da lang makitak lang ma-encounter ko. Di lang so far regarding the tao wino da kakadwa kita awan siguro regarding matlan gada dumang agis business gan jadi medyo problema kat dagi dyan magbagsak dati presyo man lang so far but within the refillan awan tayo mo di ma-encounter ko nga tas din more on the giti problema dito kita failures failure right dagiti mangyat dagiti ganin da o yung market makina amin lugan di tapat out kung dagiti nga maminsan no ada ti repair lang ti daksak pa ng problema ina so maminsan kat han masustain dagiti customer na may deliveran at kasi mo maminsan kat han nga maiwasan ada ti may arami pa before mag-deliver. So last third question is, what are the biggest challenges to being an entrepreneur? Yun, nagkakaroon no challenges so far basit lang but regarding the customers so far awan man lang matinareklama do well honestly nga talaga dahil refillan it's not more on a business side it's more on service and also a business. Why I see as service gamin diyan ang pimay kat kailangan ti tao nya so nga sometimes oray na agtawag da piman awan ti danom ni
uray medyo adayo kat ipilit ni ngay nga apan. Kasi nakitak nga may sa. Iti medyo challenges for the customer side for other competitors or other nga parehas mga refilan nga minsan so far matan nga bang mangyari idi nga kat medyo jadi nagsaran to presyo garot no and then mechanical side kanina dagiti nga rod na kadya makina ay di maintenance na nga talaga nangingina kasi lang. So, let's move on to the last part of our question about personal insights and future vision. So, first question, what is your definition of success? Well, regarding success, hamdok na may bagan ano talaga success as long as we are here in living a building nga ang tayo. Sometimes that little success, amo na ita eh. So far no kinyak narigat kayo nga i-define ti success honestly oray na kayo ang kuha mo nung example for you nung nagpas yung ti high school success niya but kailangan mo nga palpasan ti college and then no pinalpas mo success no malpas man ti college kailangan mo makadirect ti trabaho diba nung nakatrabaho ka man ng success next man nung adaman kasi nga awan ngayon ma-define mo nung ti success mo talaga basta do your best always kasi lang oray kada kami ang kubat mo ibig nga sa basta tuloy may lang tan aram din day pagbabak na tayo nga titi refilan servisyo kan business ito gudwa na ito gusto nga maminsan kat masatsat kami ngayon kami ang deliver kat danom mi ngayon danom is necessity right okay awan ti konkreto na ibagak no anya ti success for me it's a cycle example ko dyan kada kayo malpas kayo ti high school after that success panayo di ba graduate success and then after that you will need to go to college right for your success and then after the college you need to go to find a job kasi mo di ba Kalahan nga asin nga kwarta kalahan sa well deti bagbaga ng will is sa balinga ti panakita ko success na ito it's a continuing process na as lang as cycle tuloy as long as nagbibiyag ka and for as nga hantay ba't nga masatisfy di ba right mada kwarta mga piso kat kahit mga sanga pulo kasi di ba kala accomplishing little by little maybe just give your best na lang. Kasi na lang. For in anything you do, just give your best. Tapos na masatisfy ka, no may result ka na, good. And then next again, adaman ng plano. Do your best again, tapos no, masatisfy ka din, that will be a success. Ngam, it's a continuing process. Nga may salang ti success. Kinakathanda yun nga, no, kasla dito yun, inarami ko din business, kalpas. But, I need to work more. Tapos nagtuloy-tuloy dito nga business. Diba? Kasi, well-defined of success. So, next question. What are your daily habits that contribute to your success? Yeah, dahil tama. Just giving your best every time. And then be thankful that every time you wake up in the morning, then be thankful to God that you wake up. And then, of course, aramidam diyan niya ti maaramid mo diyan aldaw. Ano man nga ipilit ang diyan aramidam man diyan pang bigat nga trabaho. Basta diyan, intad mo lang diyan best mo everyday. And that's all. Okay. So, the last question, Lord. What advice would you give to someone who wants to become an entrepreneur? Kala siya kaya lang gawin. No business nga talaga. But, of course, straight in God. Of course, honesty nga talaga. Honest mo yung customer mo. Example, business. Example ko dito. Pag-genor, pagpanak nga, dito kat ipadpadat niya. At tangahan nga, ipadat ang quality dyan danom nga nga i-deliver ni sa tao. Karkaro nga, dito nga ipad mainom nga rin. Gusto nga masapol nga maugasan. Halo, maisim ka na. Dito dyan ada nga dyan integrity dyan i-deliver mo nga danom. Dyan. Tas, of course, anya pwede makitakpay nga no, kasi kat,
ang awang nga agsasauran at customer man niya ti talaga nga iso kasi ano nga aramiran to istorya kasi mati-mati business. And then of course, nagagatay mat nga igurot. Adi, lang ta nagagat. And then, ituloy ko pa niya, as lang ako dito, imot lang kikinan. Ado nga requirements, example. Every month at agpa-test ka din na nun. Oh. At no, kat dapat nga, no, dagi dito requirements na dito DOH, dapat nga, ag-comply kayo, di uray do handa mga i-check, i-comply mo. Tapos dahil kasi, tapno awan nga, mabutasan ka nga, kung kunada, sampa, gaminuhan mo maarami di ay luklukom ti customer mo piman luklukom mo tang sa sarili awanan na anya nga ti mangyari nga siyempre maging magulo do hangko amon or arami din ti kakadwa nga handa ano agpapatest da arami din diba no haan kinyak mat arami daklat tatak kailangan kas nag-test ti ganon importante data ta guidelines ni tap na makita mi no anya budget quality ti ganon nga i-deliver ni. Uray man handa kami nga checkan dita munisipyo dita RHU. Ngam at least ay comply kami not for the sake nga compliance lang ngam iso ti guidelines mi nga tada remedy test nga kana dyan microbiological test. Nga diay importante dahil dito na makita mi nano anya nga dyan quality ti ganon nga inuman tayo. Kas lang nakita nga kas deti maging honest tayo nga, ti sarili tayo, ti kadwa tayo. Honesty is the best policy ba? Kasi lang. Kala being integrity. Hindi, integrity nga Uray rin. awan ti agche-check kas day. Arami dun nagtatios to. Kasi nga, pinaka-importante kami, nakat every month kami, tapna mo yung mat lang, historian rin kita, papers pakagalada nung every 6 months ada test nga dito is worth 6,000. Dua dia nga test. Tapos regarding data danom at quality danom. And then every month ada man ang test na data worth 1,000. Mabalin ko mat nga skip na kita ko man mabalbalin. Nung kinak lang at least ang test tayo every month tapno ma-check han nga gaputa in required nga para kinyak mat ang sa tanda ko na i-check. Para kinyak mat iso ti guideline ko tapno makita no ganun ba nga iniinuman dito tatao nga magapgapo dito kat quality pa get igugay patano nakita nga udyo bagsak asus ba kailangan ng aglinis kastoy kasi nga nang kita na kasi nga uray man handa nga kita anda kita nga test dito handa nga basaan man siguro at least kinyak iso ti guideline nino mayat jay quality jay ganun nga i-admit ito tao. Kas day nga rod. Kala may timan day kala na itid mo kanya nga advice. Day being integrity, tas day panunutan ti customers mo nilaw na uy at siyempre iso dalamot ni man timang biblag ti business mo no awan dakat adian niya mangyari nga no kasi gamin amin nga entrepreneur gamin anya ba ti business nga awan ti customer na restaurant adult mo siyempre kasi data at importante hanmat kiti nga baga nga customer is always right at least nga ma-please mo iso anya nga awan mo tas anya ba ti uraan nga business nga customer lang tamat ada customer na and so far iso daw mo ti manggigal ti business mo iso nga itad mo jay mayat nga servisyo tapno siguro mayat matisublay na kinyan tapno ma-establish mo dahil personal question ma-establish yung dahil kita customer base tayo atis ang dahil pipiman dahil danong mayat pangre man ada ti sumrok nga dumakat ada piman at tamang mangyayari kinapiman dito hanggang ilang kaso dahil dita sampah dita tubod o dito salat mo lang o kung ada piman timang susur nga ipadas jadi danong kung ada piman ay awan ada pag-alaalaan niyan kasi nga pati nakita ta talaga nga i-ensure nga quality ay ganun nga ipakokonsume mo yung customer tayo. Kala i-earn mo day trust datat mo uray aduti ang isursur kanya dat daduma agstay da kanyang which is nariga talaga dito nga business. Why? Teda dano may directly consumption right? Directly nga inuman ti tao dayta handamat nga iluto ta purified nga ron kunada nung ay nagsakit ti tiyan dakat na panday day karakaro kada kami nuaming sakat ada ti agudot ti galon kada kami nga
ipanda di kasaran iso nga minsan talaga nga simpantay tata. Siyempre kasaran data. Wan ngay nang inom da danom mi adi ano mangyari nga no nagpalpakan mano ngay nga tao ngay timadamay di kasaran kas lakas iso nga talaga nga inso mo di quality lang ta para ti customer tayo. Well, thank you again Jay interview nga wala si Tatay kaway nabisi-bisi kayo thank you for Jay interview nga sa interview. Salamat mo. Nanusan mo na kung dito at hopefully na ada di na-share mo ada ko. Salamat. Good luck.